So we have another property. So here, at the back, located here in Barangay San Francisco by Bohol. So the property is 1.3 hectares, pare-pareha itong isa. So there are two properties for sale here, guys. Dahil naman, guys. So the first one is this one, 1.3 hectares with coconut trees, overlooking siya, guys. Ito ang balay foreigner. So the house of the foreigner, and there. So actually in this location there are foreigners already living in this area. Again, there is one Russian, German, Canadian. So there are three, So this one is the location. So this 1.3 for a package of 1.5 million pesos, guys. So net na mao na ni siya, guys. Maybe we can ask a little bit negotiation, pero net na gyud si seller. Diri man good here in Bohol, usually the owner wants net. So meaning all dealings are on the process, all the transfer from seller to buyer is on the side of the buyer side. So anara, guys. So actually this is interior, guys, interior. There's a house, but we will secure the road right of way. That is why the 1.5 million, it is already included the payment of the road right of way. So ano ni siya, guys, The good thing here, there are already coconut trees, young coconut trees. Apil pa ni dire, no? Dire, din higid ay nga side, So paingon dito. Just only 2 kilometers away from National Highway, guys. Dool ra gyud. So not far, The good thing here is the land is nice, Good to farm any kinds of vegetables. So apil diyan na. Tama na tong palm tree. Yes, sir. Yeah, dito na sa kawayan, wa na to masod. Gawas. Bandiri nito, tay lubi. Itong lubi murag na upaw. Gawas ko to. Gawas, mao na gina dihan dapita. Tekil. This is good for investment, guys, because if you want to just buy the property, just then imula ning biyaan, you just leave it or plant a little or plant trees. So asang kanana ang utlan na apil ba na? Asa dapita? Kanang Jimelina. Da Jimelina. Nindot kayo diri, nindot day balayan diri dapita. Nice to have a residential here. Dayon. So the other one is 1.3, the one with the other one. We have vlogged this already. So dalawa ang pwede mong mabili dito, guys. You can buy the two. Asa man na siya, Kim? Muagi siya dito. Sayangan namin. So okay na, part of the property. So the one,
all are clean title guys. Nindot kayo guys, clean title yun. Nindot kaya yun, in reality lang ibog ko. So up to the ano, to the pita uphill pa na, labong lang no, pero malimpyuhan may ngani ba. Basta ko tuwa tanaw no. Ana kanindot kay murag sudlon non bitaw. Buhi nga manok ba? Farm magbuhi ka dire og mga kuan, mga manok hiniktan, di ba? Nindot tayo ba? Mura sa kaog kanang dito kag syudad bitaw nya gikapoy ka didto. Pahuway ka ta. To. Tago sa kadiri. Oo, tuog sa kadiri tamas ginhawa eh. Wa gyud maka badlong nimo diri. Kana no? Oh. Kana no? Atong sak agamay kay isod sa kaayo og labong na kayo guys. Oh. Na. Okay. Then we will go to the river. Pikit sa kaning tunga kil. Kaning tunga ba di na baligya. Oh. Mo na ang natuonon. Di na baligya nila. Ah, di na baligya. Pasan lagi yan. Ah, kwartahan. Di ko tuod kwartahan kali. Oh. Mo na paano niya. So kining ngilit ani. Guwapo bagi landong. Pero kini Jimelina sulod ni. Oh, kao ba ni isa? Wa na gyud siya problema kung mabalay. Nah, Jimelina dengan tulidas to. Kini mga pero sila mga Oh. Daw no? Ang atbang ari mo na ring ako aso. Oh, karat bang tabo. So apil pa rin kawayan. Oh, ay di na. Katong usa. Aw asawan. Asa man kay Ladyo di ba? Amot din kay Ladyo diri. So ning basak sa kay Ladyo. Kauban din sa kuan abi kung katura dito taman tong hawan. Nagsikbit gyud ay sila. So you can buy that too no. Mga 2.6 hectares tanan. Gapo eh. Gapo di kaayo ni palito ning duha ay kayo. This is a small river or creek. So on the other side is the one. The owner is the one. The one sa na pag-istorya. Basta ako. Ambugiro awi. Usara. So nindot kayo di na daghan para mag Jimelina di kilo. So ibutang talag hotdo ni nila 3 million ning duha. Okay na kaayo. So saya-haya no. Nga usahon na lang ang yanan. Ari ta balik agbasta. So kining basakan ilad yun eh. So part of the other side na pod the 1.3. So pwede po basak ko na ibabaw pod. Indot ba yun? So nindot kay ka mag-itikan diri sa? Okay nil ba? Bibi ka ba? Bisang magpigiri pa kung bati kayo. So this is another lot but still for sale. This one. We have already a vlog on this. No, they have the same price
1.5 million pesos. Thank you. Salamat. So nindot po dito magbalay. Pareha sila ba? Oh, parang namuto no. Ya, balik ta. Are na ta. Ayaw na. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. Bye. Sod ni kaning kwan. Wana sod, wana masod. Gapuha bitaw, hangin-hangin ay. Ah, kana. Hangin-hangin ay, gapo kayo, agi sas ndota gyud eh. Oo. Tinindota eh. So mari ang neighborhood guys oh. So this is the neighborhood guys no. Kita gyud ang neighborhood diri oh. That is basketball court na no. Wala kay angay kahadlukan. Basig nagtuo ka ba nga you are thinking that there is a danger in this area. No. You know San Francisco Ubay is really good na guys. Very good because of there are strangers already here. Mga foreigners po. Pareha na no. Nagibalay gyud sila. Asa man na sila mo balay diri og di pa sila safety. Di ba ken? Og kuan hisitan og kuan pa sila. Kana lang si foreigner di ana nga German di 15 pila ka years murag 10 years. Dugay na kay na. Indot kayo ba? Nga barato ra. Gusto ka do ka property paliton 1.5 each kasi parit owner. Ano siya guys? Goma. So nindot kay dire guys, very nice no. It's really an overlooking. The other one is no, the one we for sale. So mura din ni og ni kuan ay rectangular pening anak dito. Wapo eh. So gitamnan mga kuan sa maniman ni. Kamuti. Giharbis na lang. Giharbis na. So ganina guys dito ta no. At the lower portion no. Now here, very nice. You build a house here like overlooking. So murag mao na gini ang taba sa yuta. Mao na sir, mao na gini. Kutlanan. Dako di sa frontage sa river di ay sa sapa no. Katong isa gamay pero dako-dako gihapon. Wapo sad. Gapuha mingawa diri oy. Ang linyas tubig na to diri mo ra gyapon magdip ko gyapon ta no. No? Asam sa tubig kay dia. Nasa mga tabay? Nay tabay guys. Na itabay nila. Pwede ra kita mag tabay gihapon. Ato las ubos-ubos ba no? Gapo dire. Kining bulanghoy kanus aka ni ma-harvest nila. Lima ka buwan? Di ay kamuti oh. Sus guwapo da. Mahal ba kamuti ron kin? 50 kilo lang ligyan siya. 50?
sus Ginoo ko. Nag-harvest na rin nag-usa sa rin agi. Dili dito gilaran. Ah, Kinako kay usa. ta. Yahayas nakakuan sa? Ah. Wapo kayo ba? Overlooking ba? Ha? Oh, gwapo hangin-hangin no. Ha, presko gyud kayo ang hangin eh. Very fresh. O gabi bugnaw-bugnaw sad. So, malamig pag gabi. Mahangin. Oh. Oh, bisag init yan na iron pero hangin. So, see? So, river na rin dire, kilid. So, de kay mito gamay. So, so ito po yung daanan galing sa property. So, rough road pa, guys. Pero maganda, no? Magandang property, malapit lang dito. So pag umulan medyo muddy or putik, maputik guys. Ito po portion na maputik talaga pag umulan. So ito po yung spillway or ginawa ng malaking bridge. So actually this road is going to become tourism route. So ito po yun. This is where your taxis go. So ayun, no? Hindi pa talaga maayos ang kalsada kasi may nagtatrabaho pa, ongoing pa ang development or construction ng bridge. So malaki na kalsada. Or in Paris, just contact me and please subscribe our YouTube channel. If you have properties for sale, just submit it to us. Thank you. San Francisco. So, ito po yun guys. In Ubay, here in San Francisco, yung mga neighboring barangay nila, may mga Los Angeles, San Francisco, Los Angeles, basta mga pangalan ng mga nasa US. May iba pa dyan. Marami pa. Okay? Thank you.